ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар шаҳри Ваҳдат фермои ҷарбошӣ аз Россия 65 сал буқои зотӣ, яъне буқачаҳои зотии гӯшти омадагӣ аст. бародарон, навора нагзаронда то охир тамошо кунед. ҳозир дар давоми навор ҳамаи маълумотошро метем, нархи навош, синни солаш, кадом парода омадагӣ аст, ҳамаша маълумотошро гап мезанем. این ویدیو را حتما با برادرانی بقاپرور با کسانی که بقای ذاتی کوفته گشتن هوایدا حتما روی کنید که با صاحبش برسه ویدیوهای ما معقول باشد یک تا لایک را میمونیم. برادران کسانی که مهمانند با کانال ابونه شوین. نموشه ما نوار سر میکنیم. ما بسم الله الرحمن الرحیم کرده ما نوار سر کردیم. سلام علیکم آقای بهادر. سلام علیکم. موندای کار. سلامت باشی. رحمت. چند سر بقا آمدگی است؟ 65 تا سر بقا آمدگی. اینو از شهر کراسنودار، رستوف جدا کرده آوردیم. اسیتیا ادبور نه یکچین. ادبور نه یکچین برای این بچه‌ای که گومول از ذوق شاو دارن ان شاء الله و خوشحال میدونن کدام پرودو چیان. ان شاء الله اومده تماشا کرده دونه به دونه صحبت کرده گفتگو گپا مسائلش میبینیم. امروز برادرای عزیز 19 январи 2026 ما قرار داریم در شهر وحدت در فرماهای جربوشی. تو کریر هست در نزدیکی فرما، دستی راست دست چپ فرما خشونم. مقصد این جای سیونکای ما میشد که از جای دیگه کنیم نه که удобно ترک همینجا بود. گاو در جای خوب قرار دارن، گرمای خوب وضعیتشون، خورد و خوراکشون بینیوات خوب است. مقصد که تمام پروده ها را داریم. بچه‌ای که مقصد سر و کار دارن با گو مول ان شاء الله خوبتر میفهمن با ما را میتونن که با ویدیو تماشا کرده اسکرین شات کرده با ما پارتیان نرخشون رو گپ زنیم. این شکمش دویمش اتاک پریمیر نرخ رو گپ زنیم. ایامی 13 ماه داکوش 13 تو ما 18 را داریم. دبن یک 4 تا 20000 داریم. خیر وایش با معامله میکنیم ان شاء الله. خیر با گفتی که پس سودا میکنیم و همین سودا خودش سنت کو یاسم نیمسم چوا можна سودا کردم. بعدیم همینش که در وعدت باشه خیر با درباره دستافکاش کم با سکیت میکنیم یا که دستافکاشونو بیارن. خیر مقصد همین 4 5 گاو زیادتر که گرفتن باید معامله میکنیم درباره دستافکا دا بچه‌ها صحبت میکنیم خاطرشون. بچه‌ای که گازل دارن در نزدیکی ما تا بالا میرن میبینن ان شاء الله قطعی صحبت کرده معامله میکنیم. چونه ما مقصد اون همینه که همین پرادو رو آوردیم همه گوشتی انده همین رو بونی کرده همین برکه یا مقصد در خونه شون 5 تا 10 تا گیرن بونی کنن همین پل یک رستیان تا کار میکنن ان شاء الله. اینو بسیار نبیرات میکنن در همین رو ما در رستیا گرفتیم نشد داکیومنتاسیش پرابلم شد. همین رو من مایده گرفته بودم. در همین 2 ماه همین قدرش دادم. من پروسه فرمای انیق خدمت ندارم. می داشتم یک 3 ماه که دیگه رو می قبیدم. ان شاء الله با خیلی صفاتشون با خوبتر میشد، نرخشون با دیگه میشد. نه که میگیم که کم این حق پلی که کار کردنیم همون رو میگیم بچه‌ای که ذوق شوق دارن هوایی کار کنن. ان شاء الله بهترین میشه. ما هم همین مقصدمون همینه که یک طرف نباشه همه کار کنن. نه میگن سیخ سودا تاجیکو نه کباب. خب اینا برادرها نگاه کنید کدام نمود پرودو هست. اینا میکی ماوس هست، لیموزین هست، اولیکول، کارپاتو هست، سیمینتالو هست، خب گریفورد هست، اونا بورالو هست. همشون خیلی وزید در دوم ویدیو دراز هم که شبه ما بین مولو گشته با شما را نشون میتیم. بقچه حالاتشون بهت خوبه برادر. اینو نگاه کنید گشتنشون هم خب پوچه غوصیدم غوصای میون درازیشتم همین خوب شایده یک کچین کرده ادبور نکرده اومدگی های. خب بچه جان سین سالشون ای چند قطعه چند؟ سین سال همی 6 ماه سر میشه تا 10 ماه هم. ای 6 ماه تا 10 ماه. تا 10 ماه. هم شویتا هم بوده برادر. شویتا هم هست اینجا. هم پرودویی که مردم را محقول است. ما هم رو آوردیم که انگوس هم بوده برادر. برکه یوانده هم و یو هم ما مقصد یک طرف نباشه همه طرفه باشه مقصد. ان شاء الله بقچه‌های خوبن. خب برادرها این بقا 100% карантин در روسیه گذاشتگی. بعد دایج هم карантин ایجا از طرف بویتاری 100% تفتیش کرده تصدیق کرده بعد اینا فروش برآمده است برادرها. خوردن سلامتی برادرها با دلی پر
хоб чихел ки якам гуфт ядатан почошон дар мошин задагиҳо ҳаст хай иншоалло бояд соз мешаванд яда ҳафтада хоб ана акнун мо наздики мулҳо мерем ба қадри имкон ай наздик аз пеш сиёмка карда нишон метиҳем бародаро шутоби шумо хушрӯ бинед ана паҳмишона аҳамият тем поша ғавсишона чоркунҷагишона ҳама тарафа бародаро аҳамият тем беҳад буқачоӣ хуб хоб рақамо дар экран мешавад бародаро телефон ҳаст ватсап ҳаст ҳозир мепурсем агар имо дошта боша айдурӣ дидем ана бародаро имоя такачад мекунем ухи беҳад хел паҳна бародаро бе ягон хел тарифта ҳаш бача мо яш хулас ба ина имона ҳаминоам ба фикр мекунам шведои чианд шведои гибрита ё ин ки вай ҳастан фародое ки эстонский мегам бо касе бишносам ана ино мики маус бародаро ино ҳамон фародои гибридӣ хубанда мақсад нашуди бародаро паҳмишон аҳамият тем бачаҳо беҳал бачаҳои паҳманд почосон ғавс миёндароз чоркунҷа бисёришам хел пеш қафо як хелонаи варианта бинем бо бародаро стойкара бинем 100% бачаҳо иншоалло ки нархушонам сабукай бародаро нархушон аввали видеода гуфтем 13 то 18 ҳазор сомона монд ку 18 ҳазорош кам будааст бисёриш хел размерошон қариб ки як хелай бародаро муомилаи хуб карда одами боварияй бародаро и бародар қайти мо додагириф дорем одами хубай касоне ки имконияти омодан дорад бемалол омода ай пеш дида метавонем савдо карда бигирем бирем касоне ки имконияти омодан надорад 100% бо дили пур ай телефонам метавонем заказ кунем чуване мо ам ранги ҳама одаморо мебинем общий язик мақсад 3 та 4 та ки гирифт даставкаш бесплатно меша 1 та ки гирифт даставкаша мегирем мера мақсад гап месакам уже 3-4 та мақсадам дуи ваҳдат бародаро наи вариантои швед 10 та болу душанбе ҳозир яками сиёмкара кунем ҳозир ами сиёнка рафта ютуб рафта гиҷон ҳуна сементало бародаро ҳамин ма ҳаракат карда кадомиша сиёмка накунам ҳаракат карда пеши ҳавай рафтаистам ки шутоби харидоро бинам ҳам ютубда мекунем ҳам тиктокда ҳам инстаграмда кадомида куҷо удобнияд бинед мақсад маъмурҷон мо условои хуб дорем дар ферма дар дил просто барои сиёмка кардан гуфтем дар площадка кунем а так дар ин қиму сангу хуб неста мардум бо нагӯянд ки дар ҳолати бад қарор доранд шароитошон хубае бародаро шароито хуб просто ҳамин ҷои сиёмка гуфтем кушод шаве бозӣ кунанд мардум ба ҳазор бинанд ҳамчун ки раҳи дур ки мебиёнд беҳуда набиёнд мақсад да як раҳи дур ки чихела сиёмкаи ҳалол ки набоша барои омаданаш хуб намешавад ҳам рӯшания бародаро ҳам рӯшанӣ ҳам кушод хушрӯ мебинед мисол касоне ҳастае ки омода наметавонанд ай телефон заказ мекунанд хел бемалол айда скриншот мекунанд мисол мегӯяд ки ҳамиш чихела чия мисол гап мезанем раҳи дур боша ҳам натиям шуно мисол даставка карда гуфти гапорошон мекунем меран хай бад муомила мекунем даставкада ваъдат боша хай ба хайтара кай лекин кӯлобу ёвону ҷо бошу бародарои ман бошанд хай бо як чи муомила мекунем да иншоалло гап несака хай бародаро ба фикрам ки ҳамаша нишон додем бо ина як бори дига мегардем ба хотири ҳами харидоро подписчикон шутоби ҳамаш хушрӯ биёяда барои харидоро хоб дӯстони азиз наворо дар ҳамиҷа ҷанба чокар якам касе то охира то ҳамиҷаро тамошо кадомиш махоҳад ҳамуша гала ҳамуша ина мисиёш рақами 25 мисен чанд кас то охир метем та 17000 тон метем та охир 17 тон бефарқ набошем видеода ҳатман лайкҳоро бизанед комментарий ҳаёт набурояд касе гирифт барака биёва бародаро ҳамада барори кор саломат бошед